Ano ba sinasabi mo, Tacy? Oo. Ano? Kaya na, malapit ka na tupakin. Nararamdaman ko na. Mm. Oo. Oo. Mm. 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 Ah, ano? Ano pa? Ano nangyari pa? Ah, dami nangyari kay Tacy Oo. Hmm. Oo. Mm. Ah, ano? May muta ikaw, oh. May muta na. Mm. Hmm. Ano? Gusto na dumede? Gusto na dede? Ha? Hmm. Hmm. Kakadede mo lang eh. Kakadede mo lang eh.